भक्तावधूतभक्तये गौरांगी पद्मभृंगाय राधा भावनिशिविने वंदे भक्ति विनोदाम श्री गौरा शक्ति स्वरूपकाम भक्ति शास्त्र सम्राजं राधा रस सुधानिधि गौरवजासिता शिशु वैष्णवैर वंदे विग्रह जगन्नाथ प्रभु वंदे प्रेमाब्धि वृद्ध वैष्णवं वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भक्ताभिन अपराध लक्ष्यई क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि तां शरणां प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। अथो नट्टमंत्र गुरुन् भागवतार्थदान वेशान जगद्गुरु नत्वा तत जय मुदिरे। जय सपरिकर शिशि गुरु गौरांग गांधर्वा गोविंद सुंदर पाद पद्मनांजस्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णदास कविराज रसिक भगतमान जिय कहिला चैतन्य चरी गौर गोविंद लीला शुनिते गलये शिला ताहाते ना हईल मूर्छित। गौर कथा पयराशि कृष्णदास ताहे भाषी आनियाছে অমৃতের ধার সেই কাব্য সুধা পানে বৈষ্ণব শীতল প্রাণে আর পিতে চাহে বারবার। दुर्गमे पथि में अंधस्खलित पाद गतिर्मुह सकृपा जस्ति दानिन संत संत अवलंबनम। मोर माथे पद धरी करह प्रसाद निर्विघ्ने चैतन्य पाओ करो आशीर्वाद। संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोधादि नक्रम करई कवलिकितस्य दुर्वासर निगरितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबनम। चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबनम। अथो नत्यमंत्र गुरुन् भागवतार्थदान वेशान जगद्गुरु नत्वा तत जय मुदिरे। जय सपरिकर श्री गुरु गौरांग गंधर्वा गोविंद सुंदर पाद पद्मनांजस्तु। गुरु गौरांग राधा मदन मोहन पाद पद्मनांजस्तु।
মধ্যলীলা একাদশ পরিচ্ছেদ নাকি এটা এখানে গেল। মধ্যলীলা পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। আজকে একাদশী হরিবাসর। হরিবাসরে হরি কীর্তন বিধান। হরিবাসরে আমরা বেশি করে হরি কীর্তন করব। মহাপ্রভু নিজে ভক্ত নিয়ে শিবাসঙ্গনে হরি কীর্তন করতেন নাকি। হরিনাম যে কি বস্তু সেই কীর্তনের মধ্যে बोला है। हरिनाम को क्या है, वृंदावन ठाकुर चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर रूप से हम लोग को बोला है। वो जैसे महाप्रभु का एक छवि आग दिया। ये कीर्तन में सोव्याम किया है, हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। हरिवासर में हमको हरि कीर्तन करना चाहिए। महाप्रभु ये विधान दे गया है अपने आचरण करके। महाप्रभु नृत्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण। हरि कीर्तन में इतना आनंद होता है जो नृत्य हो जाता है। नृत्य हम लोग कब करता है, जब हमको आनंद आता है तब नृत्य करते हैं ना। तो महाप्रभु को वो आनंद मिला है अपनी अपनी करी आस्वादने। महाप्रभु अपने आस्वादन करके हम लोग को दे रहा है। ऐसे नहीं जे अपनी करी आस्वादने शिखाइल भक्तगणी प्रेम चिंतामणिर प्रभु धनी नहीं जानी स्थान जारे तारी कइल दान। महाप्रभु दाता शिरोमणि। महाप्रभु वेरी बड़ा दाता है, शिरोमणि है, सबसे बड़ा दाता है, ऊंचा दाता है। क्या दिया है, हरि संकीर्तन हम लोग को दिया है। संकीर्तन करने से क्या होगा, संकीर्तन करने से हरि को पाएगा, हरि को मिलेगा। हरि को मिलने से क्या होगा, हमको सब कुछ हमको मिल जाएगा। जो कुछ हम चाहता है हम जानता भी नहीं है, हमको क्या चाहना है, कि हमको क्या हमको चाहिए हम लोग जानता नहीं। किंतु हरि कीर्तन करने से वो चीज हमको मिल जाएगा। We don't know what to we want, right? But if we, without knowing, if we chant Hare Krishna Mahamantra, Sankirtan, what Mahaprabhu given us, we shall get everything. महाप्रभु अपने आचरण करके हम लोग को सिखाया। अपने शिवासंगन में पुण्यवंत शिवासंगने शुभारंभ। पहले महाप्रभु नवद्वीप में जब था, गृही निमाय पंडित, उस टाइम वो संकीर्तन आरंभ कर दिया। उठिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। इसलिए हम लोग को, सब लोग को समझाने से अच्छा, कि समझाने नहीं समझेगा, इस लोग को हरि कीर्तन करना चाहिए। इसलिए इन लोग को हरि कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से एक दिन समझेगा। इन लोग को हम जब शास्त्र का बात बोलेगा, इन लोग नहीं लेने सकेगा, लेकिन आधार होना चाहिए ना। आधार पात्र नहीं आने से, हम एक फुटो पात्र, एक क्या पात्र में छिद्र है, उसमें हम क्या कोई अच्छा कॉस्टली ऑयल और कॉस्टली चीज ढाल देगा कि फिर निकाल के चला जाएगा। तो
बहुत सारे लोग आता है, आधार ठीक जब नहीं होगा, हरि कथा हरि कीर्तन और समझ नहीं पाएगा वो निकाल जाएगा अपना छिद्र से। हरि कीर्तन हरि कथा सकले बुझते पारे ना, किन्तु यदि যারা বুঝতে নাও পারে, যদি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ কীর্তন করে একদিন সে বুঝতে পারবে। এই জন্যই হরি কীর্তন করতে হবে। আমরা সব কিছু এখনো বুঝে উঠতে পারি নাই, तार जन्य चिंता नहीं, जेटुकु बुझी सेटी में खराब की। हम लोग सब कुछ नहीं समझ में आया, किंतु थोड़ा कुछ तो आया, वही कमती नहीं, उससे एक दिन और ज्यादा हमको मिलेगा। भगवान खुद भगवान से मिलेगा। यदि हम श्रद्धा पूर्वक उसको पाने का लिए इच्छा करेगा तब जरूर मिलेगा, ये बात है। तो महाप्रभु अपने शिवास आंगन में हरि कीर्तन शुरू करा है। कैसा? उठिल कीर्तन गोपाल गोविंद नाम लेकर हरि कीर्तन, कृष्ण नाम गोविंद नाम लेकर भगवान गौर हरि अपना नाम लेकर कीर्तन कर रहा है। ये कौन समझेगा? भगवान अपना his own name, Lord is ranking by his own name. What is this? Well believe. Many people don't believe all this, don't understand how it is possible. The Lord himself chanting by his own name, own kirtan, well believe. ये विश्वास करने का बात नहीं है, किंतु ये हुआ है। भगवान निजे निजे नाम निये कीर्तन करछेन, नाचছেন दिस गौर लीला, ये कथा किन्तु जगतेर अनेक लोक तो विश्वास करছে। many people believing those who are not born here, and they are writing books, they are writing preaching so nice इन लोग ये समझकर ये चीज को बांटने लगा। ऐसा है, कितना सुंदर हम लोग को देखने का मौका मिला है ना। कहां से कोथा থেকে ভক্তরা कृष्ण भक्ति कृष्ण भावनामृत कृष्ण অনুশীলন গ্রহণ করে নিজে আবার সেটা বিতরণ করছে। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ লীলা কৃষ্ণ ভক্তি এত প্রভাব বা মধুরিমা, किंतु काछेर लोग हयतो बुझते ना पारे, जरा काछे थाके जो नजदीक में रहता वो भी समझ में नहीं पाता। हम कितना बार बोलता है गोविंद को आराधना करो, कृष्ण को थोड़ा ही करेगा। वो जो क्या स्वभाव हो गया ना, अभ्यास हो गया, उसको नहीं छोड़ने सकेगा। किंतु कोई भगवान में भी दूर से आकर ये ले रहा है, और सामने नजदीक में, बहुत नजदीक में, वो भी नहीं ले रहा है। उसको जो वो सुना है सीखा है वही करेगा, बोलने से नहीं लेगा यही बात है। क्या बात है? भाग्य का बात है। যাদের ভাগ্য ভালো হবে তারা হরি কীর্তন করবেন, যাদের ভাগ্য ভালো নেই তারা মন্দিরের কাছে থেকেও আসতে পারবেন না, মন্দির প্রণাম করতে আসতে পারেন না। ভাগ্যের এমন খেলা বলে। আর যাদের সৌভাগ্য তারা কোথায় বিদেশ থেকে এসে তারা আজ মন্দিরে বাস করছে, বাহ, তাই না? দেখেও দেখতে না পায় উলুকের গণ। উলুক মানে পেঁচা, পেঁচা সূর্য দেখে না, না উলুকে না দেখে জ্বলছে সূর্যের কিরণ। পেঁচা সূর্যের কিরণ দেখে না, না রাত্রে বেরোয় নাকি? ভগবান আছেন, পেঁচা বলছেন আমি দেখবই না। উলুকে না দেখে জ্বলছে সূর্যের কিরণ। আর যারা ভাগ্যবান তারা দেখবেন, তারা দেখতে এগিয়ে আসবেন। ভগবানকে ভক্তি করে অভ্যাস করতে হবে। এই যে আমরা প্রতিদিন আসছি, এটা হচ্ছে this practice, what we are doing every day, same things, but it has power.
ভগবানের কাছে আসা, ভগবানকে প্রণাম করা, এগুলো হচ্ছে ভক্তির অঙ্গ। এইগুলা করলে ভগবান প্রসন্ন হবেন, বাস। তাই আমাদের করতে হবে নাকি? আমরা যখন জড়জাগতিক স্কুলে যাই, 1 বছর পড়াশোনা করলে আমরা আবার জ্ঞান লাভ করি, আবার উপরে ক্লাসে উঠি। কিন্তু আমার যেতে হবে। আমি যদি স্কুলে না যাই তাহলে কি হবে? আমি আর উপরে উঠতে পারবো না। সেরকম এটা হচ্ছে পারমার্থিক স্কুল। এখানে আসা আর এই নিয়ম অনুসরণ করা যারা করবে তারা ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারবে। শতাং প্রসঙ্গন মম বীর্য সংবিদ ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়ন কথা তজ্জসন আস্য অপবর্গ বর্তনী শ্রদ্ধা भक्ति रतिर अनुक्रमिष्यति। देवहूति माता कपिल भगवान को पूछा, हमको कैसे मंगल होगा? भगवान कपिल ने क्या कहा? शतांग प्रसंगान, साधु लोग का संगमे उनका मुख से जब हम लोग भगवान का बीज संगीत कथा, भगवान को इतना पावरफुल कथा जब हम लोग सुनेगा, उनका लीला कथा, गुण कथा, कथा जब हम लोग सुनेगा, श्रवण किएगा, वो कथा करना रसायन करने में अच्छा लगेगा। उस करने से हमारा जितना खराब चीज हमारा भाग जाएगा, अपवर्ग वर्तनी अच्छा चीज आएगा, भक्ति आएगा। कैसे आएगा? श्रद्धा आएगा, भक्ति आएगा, क्रमे क्रमे ग्रेजुअली, क्रमशः ग्रेजुअली विल कम। भगवान আমার ভক্তি নাই, কিন্তু সাধু মুখ থেকে ভগবানের কথা শুনলে ক্রমে ক্রমে আমার ভগবানের বীর্যবতী কথা শুনলে অতি শীঘ্র আস্য মানে শীঘ্র আমার মঙ্গলের যে বিষয়গুলো আমি লাভ করব, সেটা কি? শ্রদ্ধা, ভগবানের শ্রদ্ধা আসবে, ভক্তি আসবে, যেটা আমার আগে ছিল না। সাধুমুখ থেকে শুনতে শুনতেই হবে। আমাদের হয়েছে, কিছু তো হয়েছে। আমরা গুরুপাদ পদ্ম বৈষ্ণবীন্দের মুখ থেকে এই সমস্ত শুনে শুনে আমরা মঠে থেকে গেলাম। তো শুনতে হবে, ধ্যান দিয়ে মন দিয়ে শুনতে হবে। এই যে গানগুলি গাইছি, গানগুলো শুনতে হবে আর হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। বাহ, তাহলে গেয়েই গেলাম, চিন্তা করলাম না। গীয়তাং মুদা চিন্ততাং শ্রুয়তাং প্রতি শোন, শ্রুয়তাং নিত্যং। গীয়তাং মুদা, গান করো। চিন্ততাং ভক্তা চৈতন্যম, চিন্তা করো। বুঝতে পারছেন? এই যে আমরা কথা শুনি, সেগুলোকে শুনতে হবে, গাইতে হবে, আবার চিন্তা করতে হবে। গরুর জাবর কাটা মতো, আবার খেয়ে নে, আবার সে চিবো হে, খুব ভালো লাগে তার। So like the cow eats some first and then again chewing কি বলে जाबर का। हम लोग को ऐसा हरि कथा सुनने होगा, उसको कीर्तन करने होगा, उसको चिंतन करने होगा। नित्यं चैतन्य चरितामृतम। आज भगवान मृदंग मंदिरा, मृदंग मीन्स करताल, मंदिरा मृदंग, करताल, शंख, सब कुछ लेकर संकीर्तन में he is fully माने absorbed in संकीर्तन। चौदिके अमंगल जाए सब नाश। इस बार क्या होगा? संकीर्तन करने से क्या होगा? संकीर्तन करले কি হবে? चौदिके अमंगल चले, बाड़ी सब अमंगल चले जाবে। বাড়িতে যদি সংকীর্তন হয় তাহলে কি হবে? সব অমঙ্গল চলে যাবে। চৌদিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ, সংকীর্তনের দ্বারা সর্ব অমঙ্গল যাবে। বুঝতে পারছি? বাহ, কি সুন্দর। শুধু বাড়ির নয়, আমার ভিতরে যে অমঙ্গল আছে, আমাদের ভিতরে অনেক অমঙ্গল আছে। यदि हम संकीर्तन करेगा, जब अनऑस्पिशियस विल गो अवे।
अमंगल जाए सब नाश। हमारे घर का जैसा अमंगल भाग जाएगा, सारी दुनिया का सब अमंगल भाग जाएगा यदि संकीर्तन हम लोग करेगा। चतुर्थी के आज महाप्रभु उनका भक्त लोग लेकर जब संकीर्तन कर रहा है, महाप्रभु बीच में डांस कर रहा है, जगन्नाथ मध्य जगन्नाथ मिश्रे नंदन। তাহলে আমাদের সংকীর্তন করতে হবে মহাপ্রভু আমাদের একাদশীর গান, এটা বিশেষ গান, বিশেষ কথা। ইটস ভেরি স্পেশাল সং ফর একাদশী, বিকজ উই মাস্ট engage ourselves in Sankirtan. सवार अंगे दे शोभे श्री चंदन माला, सबका अंग में चंदन, चंदन में प्रसादी चंदन माला, भगवान का प्रसाद माला। आनंदे नाचे शोभे हुई विभोला, दे डांसिंग। इतना आनंद आया, सब लोग नाचने लगा। आनंदे नाचे निजानंदे नाचे महाप्रभु विश्वभर। महाप्रभु आज अपने आनंद से अपने नाच रहे। हम लोग तो आनंद से नहीं, हम लोग अपने ऐसे नाचता है यार। महाप्रभु अपने आनंद से नाचता है। हमें नाची ना, नामी हमारे नाचाए, नामी नेम। महाप्रभु कहा हरिनाम हमको नाचाता है, हरिनाम हमको गवाता है, ऐसा। और चरणीर ताली सुनी अति मनोहर। महाप्रभु एवरीथिंग इज नाइस। महाप्रभु का सब कुछ सुंदर है, उनका गान, उनका कीर्तन, उनका नाच, उनका चरण का ताली, सब कुछ सुंदर है, अति मनोहर, चार्मिंग। भाव बेशी माला नहीं रहे गलाय, चिंडिया पड़े गया भक्तर गाय। जार नामानंदे शिव बसन ना जाने, जार रसे नाचे शिव से नाचे अपने। जिसका नाम लेकर शिव अपना कपड़ा भूल जाता, जिसके रस में शिव नाचता है वही आज नाच रहा है। जिसका नाम है वाल्मीकि हो गया तपोधन, मुनि ऋषि। वाल्मीकि हो गया मुनि तपोधन। जाने अजामिल पाइलो नहीं, उसका नाम, जिसका नाम में अजामिल का मुक्ति हो गया, मोचन हो गया। जार नाम समने संसार बंध गुचे, बंडेज ऑफ द मेटेरियल वर्ल्ड। संसार का बंधन टूट जाता है। हेनो प्रभु अवतरी कलियुगी नाचे, ऐसा प्रभु कलियुग में अवतीर्ण होकर नाचने लगा। जार नाम लई शुक नारद बेड़ाए, जिसको नाम लेकर शुक नारद घूमता है। सहस्त्र बदन प्रभु जार गुण गाय, सहस्त्र बदन, 1000 माउथ, that Anantadev God is singing the glories। सर्व महापायश्चित्त जे प्रभु नाम, से प्रभु नाचे देखे जत भाग्यवान। The Lord whose name is the remedy for any our sinful activity, etc. Sarvaha Prashchit. This name, Lord's name is, can do so much. It is everything. Sarva Mahaprashchit. Remedy for any kind of sin or etc. sinful activity. इसको रेमेडी है महानाम, महामंत्र। शिव सर्व महापाश जी प्रभु नाम, शिव प्रभु नाचे देखी जत भाग्यवान। द नेम, उनका नाम है सर्व कुछ का दवाई। तो उस प्रभु वही अपने नाचने लगा।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাদুজান বৃন্দাবন দাস তছুপদিগান। Vrindavan Thakur wrote so nicely. Whole of Sri Krishna Chaitanya Nityananda Jan in his own body. तो ये गान हमको सीखना है, समझना है हरिनाम क्या है। हरिनाम हमको क्या देगा? हरिनाम हमको कृष्ण भक्ति देगा, कृष्ण प्रेम देगा। बस हरिनाम करले से, हरिनाम करले কি হবে? এই জীবনটা ভালো যাবে। আর যদি হরিজীবন না করি এই জীবনটা ভালো যাবে না। হরি বললে জীবন যাবে ভালো, গৌর হরি হরি বলো। বললে জীবন যাবে ভালো, गौर हरि हरि बोलो। बोलले जीवन हरिनाम करने से क्या होगा? हमारा दिस लाइफ विल गो गुड, ये जन्म हमारा अच्छा जाएगा। बुझते पारछेन? हरिनाम हरि भक्ति करले এই জীবনটাই ভালো যাবে, অন্য জীবন কথা ছেড়ে দিন। আগামী জন্ম তো আমাদের মনেই থাকবে না, আমি কোথায় জন্মাবো আর কোথায় মরবো মনে থাকবে। এই জন্মটাই ভালো যাবে। দিস লাইফ উইল গো इन ए गुड वे इफ वी चैंट हरिनाम। इसलिए हमको हरिनाम करना चाहिए। অতএব ভাগবত করো বিচার, ইহা হইতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার। নিরন্তর করো কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন, হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেম ধন। ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা নশ্রেণ নকাঙ্ক্ষতি, পরিনষ্ঠিত অপি নৈগুণ্যে নিত্যমস্তক লীলয়া। গীতচেতাজে আখ্যানং যৎ অধীতবান। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नश्रेण कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। मुक्तापिलीलया विग्रहं कृत्वा भगवतं भजन्ते, परिनिष्टोऽपि नैर्गुण्येन नित्यमस्तु लीलया। गीतचेताजसे आख्यानं यद् अधीतवान्। Mahaprabhu giving us such nice advice. निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन, हेलाय मुक्ति पावे। By Krishna नाम संकीर्तन we shall get easily liberation, mukti, not material bondage, also mukti. तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु। अंतर्गत सविवरणे चकार तेषां शंखोपमक्षर जुषामपि चित्ततन्न। तबे সেই সব লোক হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সভাতে সভাতে কহিল সেই শ্লোক বিবরণ। এই শ্লোকের অর্থ প্রভু 61 প্রকার কইরে আছে, যে আসনে লোকে চমৎকার। তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল, 61 অর্থ প্রভু বিবরী কহিল। চৈতন্য শুনিয়া লোকের বড় চমৎকার হইল। চৈতন্য গোসাই শ্রীকৃষ্ণ নির্ধারিল, এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌর হরি। নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি, সব কাশিবাসী করে নগর সংকীর্তন, নাম সংকীর্তন। প্রেমে হাসে কাঁদে গায় করায় নর্তন। সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার, বারাণসীপুর প্রভু করিলেন নিস্তার। সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার, বারাণসীপুর প্রভু করিলা নিস্তার।
নিজ লোক লইয়া প্রভু আইলা বাসাম্বর, বারাণসী হইল দ্বিতীয় নদিয়া নগর। সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার, বারাণসীপুর প্রভু করিলা নিস্তার। নিজ লোক লইয়া প্রভু আইলা বাসা ঘর, বারাণসী হইল দ্বিতীয় নদিয়া নগর। নিজগণ লেবু কহে হাস্য করি, কাশিতে আমি আইলাম বেচিতে মহা ভাব কালী। কাশিতে গ্রাহক নাহি বস্তু না বিকায়, পুনরূপী দেশে বহি লওয়া নাহি যায়। আমি বোঝা বহিম তোমার সবার দুঃখ হইল, তোমার সবার ইচ্ছা বিনামূল্যে বিলাইল। সবই কহিল লোক তারিতে তোমার অবতার, পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিল নিস্তার। এক বারাণসী ছিল তোমার বিমুখ, তাহা নিস্তারিয়া কইলা আমার সবার সুখ। বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হইল, শুনি গ্রামী দেশি লোক আসিতে লাগিল। লক্ষ কোটি লোক আইসে নাহিক গণন, সংকীর্তন স্থানে প্রভু না যায় দর্শন। প্রভু যাবি স্থানে যান বিশ্বম্বর দর্শনে, দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে। বাহু তুলি প্রভু কহে বল কৃষ্ণ হরি, দণ্ডবোধ করিল হরিধ্বনি করি। এই মতো 10 দিন পঞ্চলোক নিস্তারিয়া, 8 দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া। রাত্রে প্রভু যদি কইলা গমন, 5 লাখ লইলা তবে ভক্ত 5 জন। তপন মিশ্র রঘুনাথ মহারাজ শ্রী ব্রাহ্মণ চরণার, চন্দ্রকীর্তনে পরমানন্দ 5 জন। সব চাহে প্রভু সঙ্গে নীলাচল যাইতে, সবার বিদায় দিলা বায়ু প্রভু যত্ন করি, যত্ন সহিতে। যার ইচ্ছা পাচ্ছে আইসো আমার দেখিতে, এবে আমি একা একা যাব ঝাড়িখান্ড পথে। সনাতনী কহি করিলা তুমি যাহ বৃন্দাবন, তোমার 2 ভাই তথা কইরাছে গমন। মহাপ্রভু with his hand, by hand raising his hand, he is saying Krishna Hari, and all devotees giving obeisance to the Mahaprabhu. And 5 days by staying and rescued so many people. Vishweshwar Darshani in Benares, and when Mahaprabhu going, so many people also going. তপন মিশ্র রঘুনাথ মহারাজ শ্রী ব্রাহ্মণ, চন্দ্রশেখর কীর্তনিয়া পরমানন্দ 5 জন। সবে যাহে প্রভু সঙ্গে নীলাচল যাইতে, সবার বিদায় দিলে প্রভু যত্ন করি সহিতে। সনাতনী কহিলা তুমি যাহ বৃন্দাবন, তোমার 2 ভাই তথা কইরাছে গমন। কথা করঙ্গে মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ, বৃন্দাবনে আইলে তাদের করিহ পালন। এত বলি চলিলা প্রভু সদা আলিঙ্গিয়া, সবেই পড়িলা তথা মূর্ছিত হইয়া। কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘরে আইলা, সনাতন গোসাই বৃন্দাবনে চলিলা। এথারূপ গোসাই যবে মথুরা আইলা, ধূপঘাটে তারে সুবুদ্ধি রায় মিলিলা। পূর্বে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌরী অধিকারী, হোসেন খা সৈয়দ করে তাহার চাকরি। দিঘি খোদাইতে তারে মুন্সিব কইলা, ছিন্ন পাইয়া রায় তার চাবুক মারিলা। সুবুদ্ধি রায় দেহ বহু বাড়াইল, তার স্ত্রী তার সঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে। সুবুদ্ধি রায় মারিতে যায় হে রাজা শনে রাজা স্থানে। রাজা কহে আমার পোষ্টা হয় তার, আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা, তাহারে মারিব আমি ভালো নহে কথা। শ্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে, রাজা কহে জাতি লইলে ইহা নাহি জীবে। শ্রী মরিতে যাহে রাজা সংকটে পড়িল, করোয়ার পানি আনি তার মুখে দেওয়াইল। কি হয়েছে বুঝতে পারছেন?
What happened? Subudhi Rai was the king of Bengal one time, before Hussain Shah. The time of Mahaprabhu, Hussain Shah was there, big merchant. His king. Then after that, before Subudhi Rai, then Hussain Shah. So Subudhi Rai under him. After, but before Hussain Shah, he is under Subudhi Rai. So he was the king, so he told to do some job, some work. But Hussain Shah not did properly. Then he gives some chabuk, beaten him so much. And the spot was there in the king back. One day, his wife seen that the spot in the body. And she asked, oh, what happened? How it? Then Hussain Shah told, yes, that I was guilty. The king was Subudhi Rai, he punished me. The wife became very angry, sad, unhappy. Oh. Now you can beat him also. But Hussain Shah said, how I can do that? He was my senior before. How I can beat him? Then wife saying, oh, if you not beat, I shall take poison or etc. She want to die. Then the king in difficulty, so when King Hussain Shah said, I can't kill him. That time, so at least you take his race, jati. He is Brahmin or something. Spoil it, his jati. How? By taking water from the Muslim house, water jar. If one can take, if you take, jati will finish, race will finish. But Hussain Shah is in difficulty, so finally Subudhi Rai took that water and his caste is gone. So all Pandits say, oh, he took Muslim house water, so he no more in this society. He become polluted by Muslim pot water. So what is the remedy? He asked the Brahmin. ব্রাহ্মণদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন সুবুদ্ধি রায় ছিলেন হোসেন শাহের আন্ডারে হোসেন শাহ সুবুদ্ধি রায়ের আন্ডারে ছিলেন। সুবুদ্ধি রায় রাজা ছিলেন, কোনো কাজ করতে দিয়েছিলেন, ভালো করতে পারেনি বলে বেয়াত দিয়েছিলেন, দাগ হয়ে গিয়েছিল। হোসেন শাহ যখন রাজা হন তখন তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, এই তোমার পিছনে এসব দাগ কিসের? হোসেন শাহ বলে, আমি কোনো কাজ ভালো করে করতে পারিনি, সুবুদ্ধি রায় আমাকে চাবুক দিয়ে শিখিয়েছিলেন, চাবুক মেরে আমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। তখন স্ত্রী বলছে, না 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 না, আমি এটা সহ্য করতে পারছি না, তুমি এখন তাকে চাবুক দাও। বলে, না না, এখন তো আমি কেন চাবুক দিই, এখন তো সে কোনো দোষ করে নাই। বলে, না না, ওসব বুঝি না, ওকে যদি না মারো মানে তুমি তাকে মেরে ফেলো। বলে, না না, আমি কি করে মারবো? তাহলে তুমি ওকে মুসলমানের ঘরের
জল মুখে দিয়ে দাও, জাতি নিয়ে নাও, সে মরণের সমান হয়ে যাবে। হোসেন বলে এ কি আমি করতে পারি? সে করতে চাইছে না। তখন স্ত্রী বলে তাহলে আমি এখন মরে যাব তুমি না করলে। তখন বাধ্য হয়ে মুসলিম ঘরের জল তাই খেতে হলো। সৌদিরা জোর করে শোষণকে খাওয়ালেন, তার জাতি চলে গেল। জাতি গেলে কি তার প্রায়শ্চিত্ত? বলল তপ্ত গরম ঘি খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করো। কাশীর পণ্ডিতরা, পণ্ডিত অফ বেনারস, give me the remedy, you have to take hot ghee, drink hot ghee and die. This is your prashchit, yes, remedy. But he came to Mahaprabhu. Then he came to Mahaprabhu and asked, what shall I do? Prabhu kahiya hoite jaho Vrindavan, nirantar karo Krishna naam sankirtan. Mahaprabhu's remedy? No, 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 no. Better you go Vrindavan. Every day. Do Krishna naam sankirtan. Every day you try to do. এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে, আর নাম হইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে, আর কৃষ্ণ নাম হইতে কৃষ্ণ স্থানের স্থিতি। মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি। কতক দিবস রায় নৈমিষারণ্যে রহিলা, প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগ যাইলা। মথুরা সে রায় বহু বার্তা পাইল, প্রভু লাগ না পাইয়া মনে বড় দুঃখ হইল। শুষ্ক কাষ্ঠ আনি রায় বেচে মথুরাতে, 5-6 পয়সা হয় এক এক বোঝাতে। আপনে রহে 1 পয়সার চানা চাবাইয়া, আর পয়সা বাণিজ্য বানিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া। সমুদ্রীরা এখন কি করেন? তিনি শুষ্ক কাষ্ঠ বাজারে বিক্রি করেন, মথুরা বাজারে। একসময় যিনি বাংলার নবাব রাজা ছিলেন, আর 5-6 পয়সা পান এক এক বোঝাতে। আপনার 1 পয়সার চানা চাবাইয়া, আর নিজে 1 পয়সার চানা খেলি তার হয়ে যায়। আর পয়সা রাখে বাণিজ্য স্থানে রাখেন ধরিয়া। দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন, দুঃখী দরিদ্র বৈষ্ণব দেখলে ভোজন করান। আপন সঙ্গে লইয়া দ্বাদশ বন দেখাইল, মাস মাত্র রুগোসাই রহিলা বৃন্দাবনে। শীঘ্র চলিয়া আইলা সনাতন অনুসন্ধানে, গঙ্গা তীরে পথিপ্রভু প্রয়াগে আইলা। তা শুনি 2 ভাই সেই পথে চলিলা। এথা সনাতন গোসাই প্রয়াগে আসিয়া, মথুরা আইলা সনাতন রাজপথ দিয়া। মথুরাতে সুভদ্রায় তাহারে মিলিলা, রূপ অনুপম কথা সকলই কহিলা। গঙ্গাবতী 2 ভাই রাজপথে সনাতন, অতএব তাহা শুনে না হয় মিলন। In this way, Subhadri Rai, now doing Vaishnava Seva, who is coming, used to come to Vrindavan. He used to give him dodi bhat, mane yogurt rice, and oil messaging, etc. দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন, করিয়া আইলে দধি ভাত তৈল মর্দন। Any poor Vaishnava will come, Subhadri Rai take care of them by giving some food, mainly dodhi, yogurt, bhat, toilamardhan, and winter season very dry, some oil for the body. রঘুসাই আসি তারে বহু প্রীতি কইলা, আপন সঙ্গে লইয়া দ্বাদশ বন দেখাইলা। Rugoswami came and take to 12 forest.
মাস মতো রূপ গোসাই রহিলা বৃন্দাবনে, শীঘ্র চলিয়া আইলা সনাতন অনুসন্ধানে। গঙ্গা তীরপথে বহু প্রয়াগেরে আইলা, তাহার শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা। রূপ সনাতন মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে যে শিক্ষা লাভ করেছেন অতি সুন্দর দুর্লভ, ওই শিক্ষা আমাদের লাভ করতে হবে। আমরা যদি উদ্গ্রীব হই, ইচ্ছা করি, তাহলে আমরাও পাব। রূপ গোসাই আসি তারে বহু প্রীতি কইলা, আপন সঙ্গে লই দ্বাদশ বন দেখাইলা। মথুরা আসিয়া রায় প্রভু বার্তা পাইল, প্রভু লাগ না পাইয়া মনে বড় দুঃখ হইল। এত সনাতন গোসাই প্রয়াগে আসিয়া মথুরা আইলা সনাতন রাজপথ দিয়া। মথুরাতে সুভদ্রায় তারে মিলিলা, রূপ অনুপম কথা সকলে কহিলা। গঙ্গাপথে দুই ভাই রাজপথে সনাতন, অতএব তাহা শোনে না হইল মিলন। শ্রী महाप्रभु माने रिमेडी सो नाइस। महाप्रभु जो ब्राह्मण उन लोग को, ब्राह्मण को रिमेडी क्या था? पॉइजन, घी, माने लाइक पॉइजन, हॉट घी to take and die. And Mahaprabhu remedy, no, you do Sankirtan. In one name, your all sin will go. एक नामाभाषे सर्व पाप जाबे, আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে। For one name, all sin will go, and another name, you'll get the feet of Krishna. Mahaprabhu's remedy, Mahaprabhu's প্রতিকার, এই হচ্ছে বিশেষত্ব। আর সুবুদ্ধিরা তাই করতে থাকলেন। আর কৃষ্ণ নাম লইতে কৃষ্ণ স্থানে স্থিতি, মহাপাতকের এই প্রায়শ্চিত্তি। This is the remedy. Understand? This is the remedy of तो हरिनाम, हरिनामेर की पावर, हर द पावर ऑफ हरिनाम। हम महाप्रभु हम लोग को शिक्षा दिया, सुबुद्धि राय को देकर हम लोग को शिक्षा दिया। एक नाम में हमारा सब पाप, नामाभास में सब पाप चला जाएगा। और नाम लेते जब लेगा तो कृष्ण चरण मिल जाएगा। यही हमारा परम प्रयोजन है। और कृष्ण नाम कृष्ण स्थान स्थिति, उसके बाद अदर नेम में कृष्ण स्थान में पहुंच जाएगा। यह है पापी के लिए प्रायश्चित्ती, माने रिमेडी। सो सुबुद्धि राय हम लोग को समझा दिया। अभी वो जो राजा था, बांग्ला का राजा था, अभी परम वैष्णव होकर काट के उस बिकने के बाद जो पैसा होता उससे अपना चलता था। और पुअर वैष्णव गौड़िया जो बंगाल से आता है, इन लोग को खिलाता, क्या खिलाता है? दधी, योगर्ट और तैलमर्दन, ड्राई। हियर इज आई मीन नवद्वीप, वृंदावन इज वेरी ड्राई, तेल मकना चाहिए। So he learned everything from Mahaprabhu. Subhuddhi Rai used to do that. Dodi भात तैलो मर्दन। रूप गोसाई आसी तारे बहु प्रीति कोइला। उसके बाद रूप गोसाई आया, सुबुद्धि राय को बहुत प्यार किया। And 12 forest, brothers born, shown to him. यथा सनातन गोसाई प्रयागे आसिए मथुरा आइला सनातन राजपथ दिया। रूपेर सनातन अन्वेषण, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को ढूंढ रहा है। रूप गोस्वामी पहले निकाल के आ गया महाप्रभु चरण के, बाद में सनातन गोस्वामी आया।
तो रूप सनातन है हमारा आदर्श। जैसे ये तो बहुत दिन का बात नहीं है, मात्र 500 ईयर्स, 500 साल पहले एक लीला हुआ। इधर में ही रूप सनातन था और यहाँ से 6 घंटा 7 घंटा में पहुंच जाएगा मालदह। वहाँ में हम गया था, देखा है सनातन गोस्वामी कहाँ में था, जल खाना। किंतु कोई गलती नहीं उनको। राजा पुरी में युद्ध के लिए जा रहा है, सनातन कहा हम सनातन गोस्वामी को हम युद्ध में नहीं जाएगा। देवता है मारी थी जगन्नाथपुरी इज एवरीवेयर भगवान, इन पुरी धाम एवरीवेयर भगवान। सो व्हेन हुसैन शाह अटैक्ड, then you want to kill them, then you जा रहा है देवता को मारने के लिए। नीलाचल उड़ीसा देवता, एवरीवेयर देवता, देयर इज नो कम्युनिस्ट इन उड़ीसा में भी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सो तुम उड़ीसा जा रहा है देवता को मारने के लिए, हम नहीं जाएगा। तब उनको वो नहीं भाग जाएगा, इसलिए हुसैन शाह उनको जेल में डाल दिया। इसको चाहता इतना अच्छा मंत्री हमको दरकार है, किंतु रूप सनातन এত ভালো মন্ত্রী ইত্যাদি পেয়েও দেখুন সব তুচ্ছ করে মহাপ্রভু ডাকে চলে গেলেন। परमार्थे तो ये কোনো त्याग হয় না। परमार्थे त्याग কবু নয়। परमार्थের জন্য কৃষ্ণের জন্য যদি আমরা পিতা মাতা ভাই বোন সবাইকে ছাড়ি, তা त्याग বলা হবে না, परमार्थे যোগ হবে। परमार्थ माने যোগ, नॉट त्याग। इसलिए हम लोग को परमार्थ करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गाय घोड़ा मधुर सरे, गाय घोड़ा मधुर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। गाय घोड़ा मधुर सरे, गृहे थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको। सुखे दुखे भूल ना को, बदने हरि नाम कर रे। सुखे गोरा मधुर सारे गा, माया जाले बद्ध हয়ে आছো মিছে কাজলে। এখন চেতন পে রাধা মাধব নাম বল রে। এখন রাধা মাধব গায় গোরা মধুর সারে গায়। জীবন হইল সে না ভজিলে ঋষিকে। জীবন
জীবন হইল সে ভজিলে ঋষিকে ঠাকুর ভক্তি বিনোদ এই উপদে একবার নাম রসে মাতরি ঠাকুর ভক্তি গায় ঘোড়া মধুর স্বরে গায় হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে জয় বল হরি হরি জয় বল হরি 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 হরে কৃষ্ণ যাদব হরি হরে যাদব আহা যাদব গোপাল গোবিন্দ রাম জয় জয় গিরিধারী গোপীনাথ শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র সদাগর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ দাস এই গোসাই করি এই গোসাই যার হতাশবার মদবেণু মোর পঞ্চগ্লাস তাদের চরণ সেবী ভক্ত সনেবা এই জয় গোসাই বুঝে রাধা কৃষ্ণ লীলা করিল প্রকার মনের আনন্দে বল হরি গুরু বৈষ্ণব বলে মজাই রাম গুরু বৈষ্ণব পাঠ বন্ধ করিয়া হরি নাম সংকীর্তন করে সর্বোত্তমরা হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे जय हरि गोपमानंदे जय परिकर गुरु गौरांग गंधर्व गोविंद सुंदर राधा मदन मोहन राधा की राधा गोपीनाथ की जय विष्णुपाद से भक्ति रक्षी गोस्वामी गुरु महाराज विष्णुपाद से भक्ति सुंदर गोविंद जी गोस्वामी महाराज आचार्य विष्णुपाद परमहंस पदार्थ जगुरात भक्त शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय रूपानुगुरु वर्ग जन्माचार्य हरिदास ठाकुर अनंत कोटि वैष्णव वृंद सद भक्त करताल हरिनाम संकीर्तन गौर प्रेमानंदी जय विश्वनाथ प्रवचकाचार्य जगदीश स्वामी जगत सिमात भक्ति प्रदर्शन महाराज की सपा हरि बोल हरिवास तिथि की जय नरहरि सरकार ठाकुर की जय स्वामी भक्ति अमृत परमर्ती महाराज की समावेद गौर भक्तवृंद की ताई गौर प्रेमानंदे এখন 6:30 আরতি জানেন তো হ্যাঁ 6:30 आरती कैसे नीचे